Guys, yung kasama ko bumili ng si 3 million. Yung half million binili niya ng 24. So 6 yung binili niya na half million. So 3 million yung binili niya. 3 million. 6 times 4. 144. Yung 6 million 144. Ayan na guys, bali 6 million, half million equals 3 million ha. So cereal yung flavor. Ito yung bumili ng yan. Oh. Ayan. 1/2 in. So bali 6 yan. 6 yan. 6 na piraso. Dito kami sa half in. Magkano kaya ito? Bibili tayo, no? Para sa kwarto lang, no? Ganito. So, yan na. Yan na. Yan. Nakadala na iba. Let's go. Let's go. Yan. Yan na bumili. Yan. Yan na bumili. Yan na. Tala, let's go.